Ayan guys, oh, dami nila guys. Talagang kadami nila. Oh. Hanggang doon yan guys, oh. Pag ganyan sila, oh. Haba, ang dami nila, oh. Hanggang doon. Yun, oh. Kung mahagip na cellphone guys, makikita yun, ah. Yun, oh. Oh. Ang dami nila guys. Yan, dito sila nagkumpul-kumpul. Yan, oh. Doon sa kabila guys, mga itik naman. Yan, itik, pagong. Yun, kita nyo yung itik doon guys. Oh. Nandun sila sa mainit na kabilad. No. Ito naman may isda guys, ang dami. Ayan. Ayan yan naman. Kadaming isda na yan guys. Oh. Ayan, oh. Ang dami nila. Hanggang doon yan guys, oh. Ayan. Ayun. Hanggang yun. Nakukuha sila ng camera. Oh. Oh, ayan, oh. Diba?